वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे व्यूअर्स, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कुछ लोगों के पास बड़े लिमिटेड से वसाइल होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास बेपनाह सलाहियत भी होती है लेकिन फिर भी वो बार बार नाकाम हो जाते हैं। और इसकी एक अहम वजह इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि ये वो सलाहियत है जो हमें सिखाती है कि कैसे आपने सिचुएशंस को डील करना है, कैसे आपने लोगों को डील करना है, कब किधर आपने क्या कहना है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। यो वेलकम। अच्छा डॉक्टर तहमीना, सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बताएं लोगों को कि ये क्या होती है और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपनी और दूसरे की इमोशंस को समझें इंटेलिजेंटली। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब मुख्तलिफ काम करते हैं सोसाइटी में अपने प्रोग्रेस के लिए या सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, तो उसमें एक आस्पेक्ट तो होता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, हम कितने अक्लमंद हैं, कितने सोच समझ के प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा आस्पेक्ट होता है कि हम किस तरह कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ किस तरह सोशलाइज करते हैं, किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ मिलकर चल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये आस्पेक्ट जो कि ज़्यादा बड़ा है, जो इंटेलिजेंस है उससे ज़्यादा बड़ा है, जो IQ जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि आप लोगों के साथ, इसलिए कि हम तो सोशल एनिमल हैं, हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो जितना अच्छा आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना अच्छा आप लोगों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही बेहतर आप रिजल्ट्स हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तहमीना, ये बताएं कि ये भी अक्सर कहा जाता है कि जो औरतें हैं उनका जो फ्रंटल लोब है वो 25 के बाद डेवलप हो जाता है, और अगर हम गूगल भी करें कि कब फुली जाके इमोशनल इंटेलिजेंस मर्दों में आती हैं या उनका कब डेवलप होता है, तो वो 40+ एज में जाके होता है। तो डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न कि उन लोगों में या मर्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, इसके ऊपर जो रिसर्चेस वगैरह हुई हैं, अदरवाइज़ तो उसमें ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। अच्छा। इसके हवाले से बहुत से और व्यूज़ भी हैं, बहुत सी और रिसर्चेस भी हुई हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि 25 की एज तक प्री फ्रंटल लोब जो मैच्योर होता है उसमें जेंडर का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जितना कि मेंशन किया। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि औरतों से, मतलब अगर लड़कियों ने शादी करनी है तो वो 25 से पहले कर लें, क्योंकि 25 के बाद उनका वो फ्रंटल लोब डेवलप हो जाएगा तो फिर उनके स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो, इसके हवाले से अगर हम सोचें तो आज से 20 साल 25 साल पहले जाएं तो कहते थे कि जी 12-15 साल की लड़की से शादी कर लें, उसके बाद वो ज़्यादा समझदार हो जाती है, फिर वो आपके साथ रच बस नहीं सकती। तो मतलब उसको अवेयरनेस आ जाती है ना, अपने राइट्स का पता चल जाता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो, उसको हम दबा नहीं सकते। हाँ, दबा नहीं सकते, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर। राइट। ये चीज़ जो है ना ये बिल्कुल गलत है। ये जो प्री फ्रंटल लोब है ये हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ लिंक्ड होता है। जो इमोशंस है ना, इसके हवाले से जो जेंडर का डिफरेंस है जो आप बात कर रहे हो, जेंडर का डिफरेंस जो है वो सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से आता है। हम बच्ची को छोटी सी उम्र से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। रो रही है, ओके फाइन, बेटा रो रहा है, तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, लड़कों को तो नहीं रोना चाहिए। हम शुरू से बच्चों में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उनके माइंड को बताते हैं कि भाई ये इमोशंस जो है ये लड़की एक्सप्रेस कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता। इसी वजह से एंगर की इमोशन जो है वो लड़का एक्सप्रेस कर सकता है, लड़की करेगी। तुम इतना गुस्सा कर रही हो, तुमने आगे जाकर क्या करना है, तुम्हारे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसको बताया जाता है कि ये इमोशंस तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकती। तो बेसिकली ये सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम किस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसके लिए हमारा जो एमिगडाला है और हमारे दूसरे कई पार्ट्स हैं ब्रेन के, उनकी फंक्शनिंग होती है, और वो भी जितना हम जिस हवाले से सोचेंगे उतनी फंक्शनिंग उसकी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ये बताएं कि ये जो क्लेम किया जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब वो उनमें बड़ी ज़्यादा होती है, तो हाउ ट्रू इज़ दैट? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए कि हम ये जो हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि लोग जो कि ड्रॉप आउट्स थे वो इतने कामयाब हुए, क्यों? उसके पीछे IQ जो है वो भी उनके एजुकेशन के साथ लिंक नहीं था। यानी एजुकेशन और IQ और फिर EQ,
تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اس میں 90s میں کام شروع ہوا ہے, 1990s سے کام شروع ہوا ہے, اور اس کے اوپر اب اتنا کام ہو رہا ہے, اور یہ بات جو ہے ریسرچز بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کا سکسیس زیادہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. سپوز آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرنا ہے, جب آپ اس کی سائیکی کو سمجھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اس کا ایموشنل لیول پہ وہ کس طرح پلے کرتا ہے, ان چیزوں کو سمجھیں گے, اس کا احساس کریں گے, تو ہی وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ای کیو پہ اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ فوکس کریں, جس کے 5 کمپوننٹس ہیں. ہر کمپوننٹ پہ اگر ہم فوکس کر لیں تو ہم بہترین زندگی کی طرف آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم آگے بات کر رہے تھے کہ غصے کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی کہ ہم نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس طرح بات کرے, اور اگر مرد کرے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, وہ مرد ہے نا, وہ تو کر سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ جینڈر, دونوں کو فائدہ اگر دونوں پریکٹس کریں گے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے اینگر مینجمنٹ کو مطلب اینگر کو کس طرح ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اینگر از اے ہیلدی ایموشن. ٹرو. اور اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ویدر یو آر یوزنگ اٹ ان اے گڈ وے اور ناٹ. یعنی اگریشن ہے یا اینگر کو ایزرٹیولی ایکسپریس کیا جا رہا ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اگر اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے تو بیسیکلی سیلف کنٹرول از دا فرسٹ تھنگ. یعنی آپ کا اپنے اوپر اپنے رسپانسز پہ کنٹرول ہے, اور اس کے لیے ایک بیسک سی چیز ہے کہ جتنا آپ ریلیکسڈ ہوں گے اتنا بہتر طریقے سے آپ رسپونڈ کریں گے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصہ ایکسپریس کر دیتے ہیں, اگریشن, تو آپ اپنے آپ کو مینیج کریں. سب سے پہلے اپنی ریلیکسیشن پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. پھر دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے ڈیلے کے ساتھ رسپونڈ کریں, اس لیے کہ جب آپ ریئیکشنری بیہیویئر شو کرتے ہیں تو اس میں اگریشن زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے, تھوڑا سا پاز لے کر آپ اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اگریشن نہیں شو کریں گے, ایزرٹیولی بات کریں گے. اور تیسری چیز جو کہ اس وقت پہ سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہے اور جس کو ہم ختم کر دیں تو ہم اینگر سے بچ سکتے ہیں, اینگر کے ایکسپریشن, اگریشن سے بچ سکتے ہیں, وہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی مرضی سے چلانا چھوڑ دیں. دوسروں کو سمجھانا اور ان کو بتانا کہ میں صحیح ہوں, میری بات مان جاؤ, یہ والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ کمپنیز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی اگر آپ لاجک کی بیس پر کام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو آپ ڈائلاگ کریں گے. اور اگر آپ دوسرے کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں, مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم میری بات کو سمجھو اور مانو, کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اینگر شو کریں گے جو کہ اگریشن کی شکل میں ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دوسروں کو آپ اپنی مرضی سے چلانا جب چھوڑ دیں گے اور ان کو سجیشنز دیں گے, لیکن دے ہیو ٹو ڈیسائڈ فار دیئر سیلفس, تو ایک بہترین ایک کمبینیشن بنتا ہے, ایک بہترین الائنمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, ایک بہترین زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر تمینہ, ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا از اے ویری گڈ تھنگ, لیکن جو لوگ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پھر وہ سینس بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں, پیٹرنس کو آبزرو کر لیتے ہیں. کوئی ان کو گیس لائٹ کر رہا ہو, کوئی